ba teliba subanane balonji bangumu ya tujomba to tele 50 mwakulu wa chiluba kola ni anshai ji badi bakanja kono fesha maluba mubula no buchama ngo la seka difikajilenga ku ngumu yetu Jitu nga Kongo mwangalata njeji mungachi mwajilombola manshintu angenyini menji fadi bitangile mushindo wa kuimanyina kutombola kwa bantu mmatunga kabu adimikala ni miande ya vita nchilejelu cha makumbu adibu kwa matunga amakalenga panshabulaba mungachi mwajikumbula jitu nga Kongo wa mwangalata Jisama ja Ebola muituri bena UNICEF nyeo badibikala be lalubi yugalo tangile chimundu apakalenga jitu nga Kongo wa mwangalata bwa kujula jisu kujukuba jabaso na bitenda muituri nanga bana bategeta mushindu wa kubefula kujisamedi mukukolesha kwa mvita ya kulishakasha kwa isama ja Ebola bwelo buchamba ngumu yetu bateri baso bateshi bakuna kola ini anishai miaba yonsu bigala basani bwa kumvona kulonda ngumu ya tujomba to tele 50 mu mwakulu wa chiluba yale tuikanulai ni mwanda ulimuikala utangila kwa utombula kwaka kunzubu waba kontone bamagenga panshabula bafeshi kuoni jitu nga Kongo wa mwangalata njeji munkachi mwajilombola chuwanji chinane na hii chidichikala chambula manshintu ngenyini menji ya kuteka muchenzelu bwa kuluisha mwanda wa bungonda vini kutombola kwa bantu mumatonga kabu mubikondo bya mvita ni miaba misokoma tumani shaibu anjilombola ya chuwanji echi chifujikala jilombola kudichimundu apalaibu ya tukari ya Kongo mwana mwana mpala wa judith sumina tuluka kulisekeku ni bidimba kabu ya itunga ya Kongo wa mwangalata nifofa makabindi bidimba kabu ya bukwa matunga apanshi fabulaba nchenze di chidichikala chijadika makumbu manena aribukwa matunga matwa jitunga ja Kongo wa mwangalata kujambulisha ja mujimwimpa mkwata wa dishemeshe ja malanda kuji Felix Antoine Tsekechilombo ni matunga mengi tumanisha aibu anijilombo ja chuwanje echi jijibwela kabijibwela mumulongo wa mujimumunene ni bukenji bunene bubufesha jitunga ja Kongo wa mwangalata kudibukwa matunga hanshi fabulaba bwa kulombola byanda kabu nukulombola kalibiwanji kabu mubula bwa ngondo amanda mutekete mushimeu uliba peshi tunga ja Kongo mwata ji kwa kakunzubu mune na usombela mbela kuri bakontoroni ba magana fansho bulaba bwa kumuna mwakuleshi jibwele ja tunga ja Kongo mwalata mubi wanji binene bya bukwa matunga mengi kujambulisha ja muji mune na mukwata kudi Felix Antoine Sekechilombo bwa jisesuisha ni jishemeshi ja malanda ni matunga mengi Mwanda wajisama ja Ebola munda mwa itunga Kongo mwata kulisakala mpatukiri wajibu wa itunga jetujinu nkwe umu ituri tumani shaibu wani bene UNICEF nyewa bikala baya kato maka sabu kulisekeku kudibikala kabijibela lubila lwa kusosori itunga ja Kongo wa mwangalata bwa kujule musalala wa kulishikasha kwa wajisama edi mukuteka kwa ngenyini meji mchezedi bwa kulamani kukuba bana bateketa badibikala basanga njibwa mu ituri nuya karabamanya bwani bene UNICEF baya karaba luangana bikola bwa kulamani kukuba kwa bana munda mwabula bujima kimushindu dibikala bate shante ma yajitunga ja Kongo mwata mkuba teleshe kweleke mukana bwani bukelenge bwa itunga ja Kongo mwata bumuna mwa kukwata mujumwimpa mkulishikasha kwa jisama ja Ebola mukukuba nikulama kwa bana byakana muluiji lwa kulongolera jitunga jetu bijimba bikancha bakujimanyina mumatuka semena kumpala muchifuluji kabili nchanti man shaibu anchimundu apale bwa itunga ja Kongo mwata chikawo chijulo musala la mukola bajarika bwani bantu bafita kunkama ibidi bakadi bapandulo kujisama ja Ebola kujambulisha ja bukola bwa musala wa kulishikasha kwa isamedi kujambulisha ja chimundu apale bwa itunga ja Kongo wa mwangalata tujinu nkweu mu Ituri Muchifumino cha Kasai Central tumesha bwa nchifuti mnafanka Marcel Ntumbachipepe la nyeu uvumuye kurusake kumujikisha kumutu kwa chisumu china cha banga ngabuka bwa kumuna mwa kondofa baina banza ba chimenga chakana malanja shinga nikubefula kumasama kabu abantu bakajitulondai Disankani musangelu kudi bama mu bansonga kashini baina banza bajitonga ja Kongo mwangalata badi basanga nyibo munda mwa chimenga chakana malanja shinga Chifuite muna fuanka Marcel Ntumbachipepe la nyeu mwena jiboku bunena. Chikondu chilibabi fuite muna fuanka babuni baye mujikisha kumputu baye bwakuli bifeteka nikula ala kuikisha. Munayi Marcel Ntumbachipepe la ye kimula ala tulnasha. Mufueka muchimenga chakana ngamalanya shinga muchifumu chaka Kasai Central.
kumutu kwa chisumbu chine na chabanga mbuka bapilu kamu mianda ya buntubuka ani ginekoloji kulusekeku muye kusonsola mamu ni bansonga ni baina banza bwani bayaka jondovesha chana na kakuina shimuntumwa ulifuta kutanasha muluidi wende mushindu wakutoi Felix Antoine Sekechi chombo nyama kumikolo mukulama ni bukolo makanda mbidi abana baituka da Kongo mwalata Marcel Ntumba chipepe la chifuita munafuanka wajitunga nyeu mujadi kalula matulwenda kubana baituka da Kongo mwalata bajimwika la wabanyana nabo jisanka wabanyana kabinabo jikenga kimuni bamuna baina banza baba bondo panunkweu bayaka bidi kwambila badi bashala kumbanza bwani kabala jina asha baba vijile muchupolo echi bwani bayekondofa bajini masama kabu abuntubukashi akadi mabata chishabikola kaba mushindo akujondofa na sha mushindo eu kimudi bela Marcel Ntumba chifefela kalumbanji bamwele bilongo bamulo mele kudi mwene kulu bwani amubene shakabikola bwani musango jilo kompala amuna kabidi mwakuba tuajila miji mumimpa ni mapa mimpa ikali bwakusangisha bana baitunga da Kongo mwata rebesanga njibwa muchifu mino cha Kasai Central ni Kasai Munena Pambelu famika la itonga ya Kongo mwata tujinu mkwe mu Nigeria mvure ya kakushi midi kushile kulusekeku milonda kanani milama kanangana munaibi heti bia bikabiabi muni riba munaibi mai muula tenta mumbanza ya bantu yitonga dijima ya Nigeria bintu bunyi kabuka binyauka ni babunyi bashara balala pambelu balo manubaka jinbana ba maboko kaba ni miaba ya kulala nasha jibukelenga bwa Nigeria mbuima nyina kulu bulibuika la butu ilangana chikuminechi chilichika chenzeka kubuko keshi bwa mvula ilimika midi kushile kuluseke kumilonda ngana kakuyi mushindo wakumuna mwakwefula bantu kuchifufu echi nasha kimuji bene Nigeria munkachi mwaji sonsolangana bwani basonsole bwani muntu amuna mwakutafa jisu kujabana kujabakashi bwakuji muka bwakwefuka nanga miaba ilimika banda mujimaye ya mvula mika la muula manyanga bintu bya bonyi ni babonyi kabika la fetangana nizo ya lufu kuluseka elo mako kyanganyi ni mayobo fanka chipajitunga ja Iran matonga masanga bena Amerika nyeu matwa disha kabidi makele lau bena Amerika bako shiritu bulubulu to amishinda mubimenka bukabu bya Iran kajira pendo kujarika bwani kabifu idimwanyi kikwambula pende yende mitelenga kutangisha mu matonga wonso akomitumba adimika la maki jila bena Amerika ni bilulu byabo kikuban kwa sanga to bulubulu to amushinda fakuteleja Donald Trump rumukala mfumulo muda bena Amerika waika jadi kama kela mu bamulo kumpalo kabaka munakumvoni bayikamile bashala bwani kakuchena kabidi mwando juhuisha bingoma panga cha bena Amerika ni bena Iran asha tuyampinje kunkwata ntula nkutula mfukate ni mfundanga bwani kwa kwantanga la wachinchimika wapita mko abukubukola kiwashara ndikisha bena Iran habadibika bashatika bwani bakavu bajilongo lako kadi mu bulongo kumyanda yonsu ili mwakufwana kulenga bwena muntu ni kulenga kabidi bwena mbula matadi bwa bwena Iran kumpala kwa matunga akomitumba bwani kakwena jitunga nashidi muhabula ba jiji mwakwele bunwaji mukana mwa Iran bwa kutete bwani mujimeno ani kabwena men nasha kimundi bamuna batombo kangana ni mitelenga tubulubulu to amishinda fokata ni mfunda mitangisha milumbu ya bingoma mitangisha kumatunga akomitumba matunga onso mikada market bilulu bya bena Amerika Twasanga twasikira bala matuleni kungumu ya tuyomba twa tele 50 mwakuru wa chilba letu maina ya fachi ndana tulijai ka Josha Chuanji chile na chilombola kudi jitunga ja Kongo mwata kwa kakunzubu urumuikala musombe shaba kontoni bablangina afansha bula ba chuanji chincha manshintu angenyini menja kuteka mchenzelu bwa kuluisha bienze libi bya bonda vini kutombola kwa bantu mumatunga alimikala ni invita ni miaba ya mifuindi chuanji chilombola nkwe kudi jidi tsuminwa mulungenyi ludimuika lujadika mushindu dibuko amatunga magalenga afansha bula ba bumwena ni jitunga ja Kongo mwata mikolo bunena ni kujambulisha ja ngendu mienzo kudi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakushemeshe chinko atabulunda ni matunga menyi disama ja Ebola muituri chimundo apane bwa ntonda Kongo mwata nchisofweisha kujibena UNICEF bwani bamuna mwakujula londa fu lukulumbana nikumuna kabidi mwakukuba bana bategeta bari basana nyibo muituri benza kanunkwe mumushindu wakusofweisha jitunga ja Kongo mwata nikujileje jitamatulu atu kumvita ya kushikisha disama ja Ebola muituri mwa mukamwanga mungalele wa yuda mwapatu mwene mayenga mpambo mchupa matadi wa bena tita lupungwa bena yamba nufu wabunji wabikala balonda ngumu ya tuyomba tuwa tele 50 mwakulu wa shiba letu ima inaya hapa no shala bileni
Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec Décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez, Au cœur du sport. Chaque samedi à partir de 10h. Club 50, votre programme préféré chaque samedi à partir de 18h. Télé 50, simplement congolais. Nous voulons faire voir que le problème de sécurité n'est pas seulement le problème des militaires qui sont au front, mais c'est le problème de tout le monde. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie, love story. Je vous dis, ma spécialité, c'est le foie gras. Questionnaire, ça. Et pourquoi un agent de police? Matumaini kwamba hali njema. Karibu na matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Hapa ni muktasari wa habari. Wakati huo janga la kirusi cha Ebola endelea kuathiri raia jijini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UNICEF imekutana na viongozi wa jimbo na wametia dhana pamoja juu ya kupambana na kijanga la Ebola.
Na waziri mkuu wa DRC Judith Lucas Suminwa ameweza kuzungumzia naongoza mkutano jijini New York nchini Marekani. Na Iran yaomboleza kifo cha kiongozi Ayatollah Al-Khamenei licha Marekani kuishambulia Tehran. Naam, ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliweza kukutana hivi leo na vyombo vya habari ambao wamezungumzia juu ya mkutano wao uliofanyika pale Bujumbura nchini Burundi pamoja na Rais Evariste Ndayishimiye. Upinzani umesema hautishwi na hautishiki, utaendelea na dhana zake za kuandaa maandamano ambayo yametajwa na kutarajiwa kufanyika 22 Julai mwezi huu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Lucas Suminwa amehutubia Baraza la Umoja wa Mataifa huku akiongoza na kutetea nchi yake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Lucas Suminwa ametoa wito wa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kwa vitendo vya hali zinazotolewa kwa ajili ya wanawake walioathiriwa na migogoro ya kivita ulimwenguni. Alitoa wito huu Jumatano hapo jana tarehe 8 Julai 2026 mjini New York nchini Marekani wakati wa kikao 1190 cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichojadili mada mbalimbali. Akiongoza kikao hicho katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inayoshikilia urais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Waziri Mkuu wa DRC alikumbusha kuwa zaidi ya miaka 25 tangu kupitishwa kwa azimio la 1325 kuhusu wanawake, amani na usalama, bado changamoto nyingi zinaendelea kuwepo. Alisema kuwa azimio hilo limeleta mabadiliko makubwa katika namna ya masuala ya amani yanavyoshughulikiwa kwa kutambua nafasi muhimu ya wanawake katika kuzuia migogoro, upatanishi, ulinzi wa raia, ujenzi wa baada ya migogoro na utawala bora. Hata hivyo, Judith Lucas Suminwa wa DRC alisisitiza umuhimu wa kwenda mbali zaidi, kutoa ahadi yake pekee. Kwa mjibu wake, maazimio yaliyopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanapaswa kuleta matokeo halisi kwa wananchi walioathirika. Waziri Mkuu wa DRC pia alipongeza juhudi za kimataifa zinazolenga kuzuia ukatili wa kingono wakati wa migogoro. Anasisitiza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaunga mkono kikamilifu juhudi hizo. Haya yanajiri kwa hali ya wasiwasi imetanda katika mtaa Lubero ambapo kunaonekana na fununu kuwepo na wanajeshi ya mawasi wa M23 katika maeneo haya. Fuateni. Mvutano umeongezeka tena kusini mwa wilaya ya Lubero katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa mjibu wa wiki moja sasa, kumeshuhudiwa kuwasili kwa vikosi vya ziada vya muungano wa waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya mstari wa mbele wa mapambano, hali inayozoa hofu ya kuzuka upya kwa mapigano katika sehemu hiyo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi tayari zimeanza kuyahama makazi yao na kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, kwa mjibu wa vyanzo vya ndani. Asasi za kiraia za maeneo hayo zimesema kuwa vikosi hivyo vya nyongeza vinajumuisha wapiganaji pamoja na vifaa vya kijeshi, ikiwemo silaha nzito na silaha za msaada wa kivita. Hatua hiyo imekuja miezi michache baada ya kuonekana kwa ugunduaji wa sehemu hiyo ya vikosi hivyo mwezi Machi uliopita mwaka huu, wakati baadhi ya maeneo kusini mwa Lubero, jimbo linaloashiria uwezekano wa mabadiliko ya mikakati ya kijeshi. Nafasi za M23 zimeimarishwa hususan katika maeneo ya Kitsombiro, ya Limbongo na Mbingi wilayani Lubero, pamoja na Buleusa na Kateku wilayani Walikale. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi wanaohofia kuzorota tena kwa usalama katika eneo hilo. Rais wa asasi za kiraia wilayani Lubero, Mohindo Tafuteni, amesema kuwa harakati hizo za kijeshi tayari zimesababisha wananchi wengi kuyahama makazi yao. Vyanzo vya usalama vilivyopo katika maeneo hayo pia imethibitisha kuimarishwa kwa nafasi ya M23 kusini mwa Lubero. Hata hivyo, bado havijatoa tathmini kuhusu malengo ya kijeshi ya waasi hao wala ukubwa halisi wa vikosi hivyo vya nyongeza. Wakati huo wananchi wanaendelea kukimbilia maeneo kama Kipese na Limbongo na Kasuo
wakitarajia kupata usalama zaidi. Wimbi hili jipya la wakimbizi la ndani linahatarisha kuzidisha migogoro ya kibinadamu ambayo tayari unaendelea katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini, ambapo jamii nyingi zimekuwa zikiishi kwa miezi kadhaa katika mazingira ya mapigano, ukosefu wa usalama. Tukao tunasalia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini huko Beni, ambapo kumeonekana juu ya kuzungumzia juu ya usalama wa kanda hilo. Wakati huo kiongozi na mbunge wa zamani wa meya wa Beni amekutana na mshauri mmoja wa uliwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, Somo Kakule, ambao amezungumzia juu ya hali ya usalama huko Beni. Hivi leo tunakutana naye Ashili Kapanga, tuambie kipi umezungumza na viongozi kwenye ikulu ya gavana. Kwa hiyo muda mchache yenye tunaonekana mjini Beni Butembo ndani ya Nord Kivu, tuliweza kuchukua muda kwenda kukutana na viongozi wa jimbo ili tuweze kuongea nao mambo fulani fulani, kwani tumesikia raia wamelalamika sana na mambo yamekuwa mengi ya kusumbua. Tuliweza kukutana na hao, tunaita waziri wa province, wanaita wa conseil spécial wa governor, yani ya liwali wa jimbo. Tukutana na mzee Kitsa mwenye anakuwa mwenye kuhusika na mambo ya sheria, hata mambo ya administration. Tukaongea naye mambo mengi sana. Tulianza kuongelea mambo ya insécurité inasumbua, kuangalia kama wanaweza ku renforcer ba autorité de base, quartier, commune, chefferie, secteur, groupement kule kote, baweza kuwa na mamoya kwa kucommuniquer viongozi mbio hali, na kuangalia kama jeshi wenyewe wanakuwa kule pembeni waweza kupata nguvu ya kuweza kusaidia vizuri sana. Tukaangalia pia mambo ya kuhusu madeguerpissement, kama kuna yala kufunga watu kiolela. Ndio tukasema hiyo hapa inafaa tunakutana viongozi wa auditora, wa parquet, wa tribunal, ili tuweze kupatiana mafikiri. Haiko vibaya mtu kama aliganye procès yake kwa installe kwake, lakini kuna mara mbele ya kuangalia ginya kufukuza watu kuna kwa hata procedure mtu ajitarisha kama atatoka namna gani, kwani mtu anaweza shindwa alikuwa amejitayarisha, anaweza kuongea na ule mwenye aliganye procès, ule ukiwa kumfukuza wanapata compromis, itasaidia sana. Wakati tunatupa mtu nje na shapa alikuwa tayari kuongea na mwenye aliganye procès, halete sura mzuri sana, kwani leo tuko ndani ya vita, kutoka ngine vita tatusumbua sana. Tunaanza siku zijao tunaona na wale wakubwa ili tuongelee mambo na tuangalie tufanye ma recommendation ili tukue naweza kusimulia mambo vizuri mbele kuna kutupa vitu vya watu nje. Tukaongelea pia na bwana Paulo Bikanza mambo mabarabara, matravao people lasema travaux vitu viendeke mzuri. Tukasema hii jambo haiko ya kuweza kufurahisha, kwani raia alikuwa ameona kama vilalo vitajengwa. Sasa wakati unaona mambo na kawia inakuwa shida sana. Alors wakasema ndio kuna kuwa ma contrainte mingi, ila yuko na kazana kazi iendeke vizuri, na pesa zilikuwa kidogo kwani projet zinakula pesa. Alikuwa anajikaza baangalia namna gani mwezi itakuwa atiliwa fazi moja ili ma project zilikuwa nkuru ziweze kuendelea ziweze kumalizika. Na kwa mwisho tukaona kama ni kuweza kumpatia courage bwana gouverneur wa province wa Nord Kivu, kuona ginji hivi de people mpatia ma operation, amekuwa sasa ndani ya terrain sana, anakuwa kusiri terrain sana jua kuweza kufuatilia mambo yote. Na kwa hivi yafasa raia najua kama governor leo halale iko na jikaza tumike sana ili province iweze kupata sécurité. Tuko na obligation ya kumaccompagner na kuaccompagner majeshi yetu ili mambo iweze kupata solution mbele ya wakati. Antuka asante. Sauti yake Ashili Kapanga. Tukibaki huko mashariki mwa DRC katika mtaa wa Ituri, ni kwamba asasi isiyokuwa la kiserikali ya UNICEF limekutana moja kwa moja na baadhi ya wananchi wa kanda hilo, wamzungumzia juu ya kujikinga mjilindo wa kirusi cha janga cha Ebola ameendelea kuathiri raia, hasa wakati ambapo mkondo wa shule utaanzishwa kwa watoto. Wakati huo viongozi hawa wamezungumzia moja kwa moja kuhusu hali ya kukinga watoto wakati wa shule. Katika ukanda wa Kasai ni kwamba mbunge Ntumba alikuwa katika kanda hilo na amesaidia wananchi kupata matibabu katika maeneo haya ya Kasai Kananga. Mji wa Kananga katika jimbo la Kasai, zaidi ya wanawake 1000 wamenufaika na kampeni ya bure ya uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya uzazi. Kwa muda wa siku 10 mfululizo, madaktari bingwa magonjwa ya wanawake kutoka Kinshasa walitoa huduma maalum za matibabu bila malipo yote kwa wagonjwa hao. Kampeni hiyo ilifadhiliwa na mbunge wa taifa aliyechaguliwa katika maeneo haya Marcel Chipelele Tumba, na ni sehemu ya kuunga mkono maono wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma za afya kupitia mfumo wa bima
wa afya kwa wote. Mbunge huyo ameendelea kuchapa kazi katika maeneo hayo, Marcel Chipepele Tumba, akionyesha umuhimu wa kuungana moja kwa moja juu ya kunusuru hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengano. Wakati wa mashambulizi siku ya pili hivi leo, ambapo jeshi la Marekani lilishambulia Iran licha ya kuwepo na mazishi ya kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei, ambaye hivi leo amelazwa mahali mazuri peponi. Siku mbili za mashambulizi ya Marekani nchini Iran zimesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa, kulingana na ripoti za hivi sasa. Hayo yameelezwa Alhamisi leo na Wizara ya Afya ya Iran, huku Al-Khamenei akitarajiwa kuzikwa leo Alhamisi. Marekani imeshambulia maeneo mengi ikiwemo reli inayounganisha Tehran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, ambapo Alhamisi leo anatarajiwa kuzikwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei. Iran pia imejibu kwa mashambulizi ya kambi ya kijeshi ya Marekani katika Ghuba, ikiwa ni pamoja na Kuwait, Qatar na Bahrain. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Al-Rahman Al Thani amezitaka Iran na Marekani kuendelea na juhudi za kidiplomasia na kuheshimu makubaliano yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Ibada ya mazishi ya Al-Khamenei iliyoanza Ijumaa iliyopita itakamilika leo kwa maziko yake katika kaburi la Imam Reza mjini Mossad. Majeneza kiongozi wa zamani wa Iran na jamaa zake wanne yaliwekwa hadharani katika eneo maalum mjini Tehran asubuhi ya Jumamosi, Julai 4, 2026. Majeneza hayo yaliyokuwa yamefunikiwa na bendera ya Iran yalikuwa na marefu zaidi kuliko majeneza ya kawaida na yaliweka ndani viziba vya vioo. Mbali na masuala ya kiusalama, majeneza hayo yalikuwa ndani ya kizimba cha vioo, kuashiria matumizi ya mfumo wa kudhibiti kwa hali joto. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu majeraha yaliyosababisha kifo cha Al-Khamenei. Kilichosemwa na maafisa ni kuhusu ukubwa wa mlipuko huo. Hivyo ndio hali ilivyo Teherani, ambapo mamia watu walimlaki kiongozi Ayatollah Al-Khamenei. Mwisho mtangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa ni muhtasari wa habari. Janga la kirusi cha Ebola mashariki mwa DRC. Wakati huu UNICEF inataka watoto wasiathirishwe na virusi vya Ebola wakati wa mkondo wa shule. Na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Lukasuminu ameongoza baraza la usalama la Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Ametetea vyema nchi yake. Na kiongozi mkuu wa Iran awekwa ardhini hivi leo, ambapo amelazwa licha kuwepo mashambulizi ya Marekani kuilenga maeneo kadha ya Iran. Mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan. Kwa niaba walioshiriki kuhitimisha matangazo haya, mimi sala ziada, naitwa Rodrick Mumbere na kutakia kila laheri. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité.
d'aggraver les conflits dans ces pays. 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 Minela ya poso no plaka banson bayi bojul bakwa mama kwanda basangwa bisu olokoteli ngala yambo yebuzundi bongo na buzundusi katonda bokusha basango. Omambi machali bongo bokone bola wape pai ba UNICEF ba ko likabongo singa na mbula matari e ko Congo Democratique ali kabongo ko tia tope ko vandisa ba makoki bike biebi ko kibongo ko sunga po ya bosungi bana bake ba ko likabongo ko bika na bokono École Congo Démocratique tambisa kibongo likita ya ba Nations Unies po ya bolandel mambi matali bongo violence sexuelle nga kibongo kolobanga itupe bojui basi pe ba mama na makasi onzela ya mibali bake batomboki ba ko likabongo nyokola ba École Congo Démocratique wa pe pai jite tuluka sumina ndona mo kambia mbala mata ya ntomba pe bokeli boshe école bisu ajoma kibongo na likita na ekolo Nigeria to kolobela bongo mambi matali bongo bambula ya makasi momoko likabongo ko beta kuna motondisi bongo penza babiteni bike wa pepai baimboka bazindi bongo na mai pe biloko etuluku mosi bongo ko be balisungi basengi bongo na mbula matari ekolo ya bango. Mbote pesa ngwa mingi ya kuzabino banson bayi bujungo nga pa bulandi basangwa bisu olokoteli ngala tufunguli basangwa bisu mambi matali bongo botamboli ya baisi 64 wapepai mwalelo bajoma ki bongo penza na likita ya bulandi mambi matali bongo bosu ya bapandisango po ya bolobeli mambi matali bongo masolo mabase ki bongo kosolola na tatama konjo ekolo Burundi vaiste ndaishimi wapepai batali si bongo litono wapepai bajoma ki bongo penza lisikalina kolandi mambi matali bongo bovandi si boyoka ni pe masolo ya bana mboka na bana mboka moleka bongo ko salema na boyoka ni asolo pe bomoko moleka bongo ko jwama wape paidel sisanga martefelu madidi frankecha malangambo ya Augustin Matata pone mapon pe mwamboka jama kabunda pe bayi batele meli basusu baliki bongo ete mambi maso baseki bongo kino kusotsa kuna mosi bongo penza ko sale mayenge bene lokola motama ki bongo nzambi ezali bongo moko ya mambi matali bongo bote ikimya ongambo ya baimbo kabali kabongo bika longe molongo banika sipwa bongo libuku likonzi ya mibeko ekola biso batali sete moko likabongo ko bonga na te moko tikala bongo bango pe ongambo bango ba ko likabongo ko lengela
kaka ba milulu mi bango lokola batalisaki bongo boyebi ete mwa tuku mibale na mibale ya sanza mwe bakoleka bongo kozwama na banzela kino kokie bongo na ndako ya baimboka to pe parler de la nation pa boutique lokasa na tata mokonjo ekolo po ya botelemeli mambi matali bongo buku likonzi ya mibeko ya ekolo ya biso. Ongambo ya likita ya Nations Unies wapepa ibasi bongo penza kotali sagite tuluka sumina ndo na mokambi ambula mata ya ntombwa beboke liboso ya ekolo Congo Démocratique ya joma ki bongo na likita ya Nations Unies wapepa iba lobeli bongo penza ekolo Congo Démocratique na mambi matali bongo violence sexuelle lokola batali si bongo lopoto baimboka bakolika bongo kobika na lolenge mosi bongo kolongo banate bodwi ba mama na makasi penza na batomboki bakolika bongo kozangisa kimia na baimboka ya monile ekolo Congo Démocratique bana bake engaki bongo kolobanga ba mikotisa maki bongo pe omambi mai na yango likita mwango mutambisa maki bongo na ekolo Congo Démocratique na jidite tuluka suminwa ndo na motoma ya yambo ya ekolo abiso apepa ya sengi bongo na bai communauté internationale lisanga ya bikolo bya molongo balika bongo ko tya liso likona liso mambi mai pambate bana bake pe basi bakolika bongo konyoka ma omambi mai na yango bakolika ete baibi bisanga ya bikolo bya malongo babandela kabongo mambi matali bongo bozani bato bakolika bongo kotya liso o mambi matali bongo bodwi ba mama o makasi pe na lolengi na ndingisa ya bango mokote yango mokolika bongo kopesa pasi onte ya monyele ya ekolo Congo Démocratique. Na etuka ituri mwangele etuka meipe bakambi bai bakondela bongo mambi matali bongo bokono ebola bai post batali si bongo ete bai UNICEF babandela kabongo mambi matali bongo bokono ngolo banzoto po ya bana bake batali si ete mbala matari ya ekolo Congo Démocratique ya singeli bongo ko fandisa pe ko tombola mambi matali bongo bopesi baki si pe biloko bike na bobimi penza na mambi matali bongo kokoso mu mujomi bongo na bokono ebola po ya bana bake singeli bongo mbala matari ya ekolo abiso alika bongo ko vandisa bokolongolo banjoto ba malonga mimiko ki bongo ko sunga po ya bopesi bana bake bakisi moyo mokoleka bongo ko sunga bango pambate bana bake boyebiete bazali bongo penza na banjoto ya makasi moko ki bongo ko vandisa bokono lokola bakolo na yango bakolika ete singeli bongo balika bongo penza ko vandisa makamaiki be matali bongo traitement ya malonga lokola batali si bongo lopoto puya bobikisi bana bake banso ba bakolika bongo ko joma na bokono ebola na ituka ituri boyebete bokono mojomi bongo na bituka bane mobimba ituka ituri no Kivu pesid Kivu kulandisa mai lisusu na otuele oyo basi bongo kojwa mapenza na bokono bakolika ete singeli bongo kulandela mambi mango na bozindo. Na etuka Equateur sengia mboye bate bana ya babitelo biase baiki baseki bongo ko bima tope ko longa na emekano examen d'état lokwa batali si bongo po ya mobumu bakendeki bongo ko sepela oboso ya ndako ya moyengelo bango bobo boloko bolumbu kino na suka akokaki bongo te ko kanga isengo moya seki bongo ko bima pe ko sepela na bana baibanso baseki bongo ko longa emekano examen d'état to nda bango bazali bongo na lolaka ya Arlette Butela. Mji wa Kananga katika jimbo la Kasai zaidi bayi etini ya mbandaka na etuka Equateur batondisa mibongo na esenga makasi liboso ya ndako ya moyengeli etuka ya bango boboboloko bolumbu puya bolandeli mambi matali bongo penza bana ya kelasi bitolo bya se bayi basi bongo koleka na emekano ya examen d'état lokwa batalisi bongo recite ya makasi bayi etini ya mbandaka basi bongo kojwa uto mwamine ya sanza esambo ya mubuko to mentumbe na motoba motosi bongo kojwa manango ambiance ya makasi mosleki bongo penza kojwama na ngumba mbandaka chef lieu etuka ya Equateur wapepa iba resultat bike bibiseki bongo ko bima puya emekano ya examen d'état lokola batalisi bongo ba finaliste banson baye baseki bongo kojwa na babitelo bike bibisi bongo kojwa ngambo na ngambo ya etuka Equateur mingi penza na mbandaka basangala ki bongo lokola motolioko bango banso boso ya ndako ya moyengeli mbandaka bobo boloko bulumbu oyo ezalaki bongo penza esengo populaire lokola batalisi bongo puya kolonga ya bana kelasi banson ba poudre blanche lokola batalisi bongo le poto ba créer des joies ba loyembo mabina
pe kotala penza esengo bolingo bomoko momuseki bongo kojwama na bana banso babesili ki bongo koleka na mekano examen d'etat pe basili bongo kojwa bosimba tenteke ya malamu museki bongo kojwama wana na baloyembo ya malonga uyu museki bongo penza kopesa longonya pe lokumu na bana banso basili bongo koleka na mekano moyi uyu musimbi bongo pe bomoto to pe motema ya bobo boloko bulumbu moengeli etuka bango asileki bongo penza kovanda kimia te wa pepai asili bongo penza koloba wuto ndako mwaye lokola batalisi bongo koya kolanda bana lokola papa ya malamu ya libota uyu akoluka ete botamboli kino na ba finaliste banson o esleki bongo ko salema pena suka bosimba te lokola tata ya malamu asleki bongo ko suka bongo te abimisaki bongo envelope ya malonga pe bakado bike puya kopesa longunya uyu ezali bongo geste absolu pona bana banson bimeseki bongo koleka na mekano moye pe baboti bana pe babitan bango banso ya etini ya mbandaka bazanga ki bongo te kopesa penza longonya na bobo boloko bolumbu na mayasi bongo kosala uyu basili bongo penza kotalisa ete un bon père de la famille bobo boloko akoluka kaka babilenge ya etuka moye balika bongo kojwama na lobi ya malonga pe etuka moye mubimba atako bosepeli anteke moye mosleki bongo kojwama wana penza ya makasi po ya bana ya bakelasi ya bitelo bike bibijomi bongo kuna onte etuka moye bobo boloko bolumbu atalisi ete asili bongo kojwama kaka likolo puya etuka moye moleka bongo pe kotombwama se liboso. Omambi matali bongo kananga na etuka ya Kasai Central boye bate bana basi koleka penza motango bankoto apepa ba bongo lisungi penza ya moko ya ba kilimibeko ya ekolo Congo Démocratique Marcel Chipepele Ntumba o ya slaki bongo penza kovanda kuna mikolo zomi mobimba po ya bolandeli ba mama ba koleka bongo kobota boye bete mambi matali bongo kobota ya ofele na bopesi misolote ndingisa ya tata mokonjo ekolo fiti sekedi tulombo mosama kibongo tupe moko salima na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique na yango lisungi penza ya moko bakili mibeko ya ekolo mabiso na lolenge basi bongo koleka na bopemi ya bovandi mabango tope vacances parlementaires alekaki bongo kuna na eteni ya kananga na etuka ya Kasai Central wapepa ya pesi bongo mikolo zomi na bopesi misolo penza na balopitalo bike biebisi bongo kojoma kuna po bosungi basi ba koleka bongo koleka na kobota pe koleka bongo na nzela lipaso ya botei bango mbeli ndezali bongo penza misala ya moko ya bakili mibeko ekolo biso Marcel Tumba Chipepele asi bongo kosunga ba banson ba etuka ya Kasai Central mingi penza na etini ya kananga. Omambi matali bongo likita mosaki bongo kofonga mabingi bongo salon d'imprimerie mosali bongo penza me ezali bongo deuxième édition lokola basi bongo kotalisa puya bolandeli mambi matali bongo boyebi penza bosaleli ba machine ya mondele na lolenge mosi bongo kolongo bana boye batili kita mwemo kolika bongo kosala mikolo mine mobimba mobandaki bongo pe na poso moye ndemo kolika bongo penza kosila maloba ya yambo to pe monde ouverture mofonga maki bongo na moko ya ba mama ya bolandeli mambi matali bongo penza mokambia yambo la mata ya ekolo bisu jite tuluka sumi no apepai Sandra Zolantine nanda zaki bongo moko ya basi ba seki bongo kojoma wana po abujwi maloba na botalisi mambi matali bongo likitamo mozali bongo puya bosungi babilenge ba koleka bongo mikoti sapoya entrepreneuria pe bosali penza bujwi misolo mombongo kachwa bisu nzela esinga mondele pe boyibi bosali ba machine biki bikoki bongo kosunga po ya ntumba pe bokeli boso ya ekolo Congo Démocratique bosimba te likita mwango mokoleka bongo kosila mwaposo mweto si bongo kojwa mapoya ya sanza mweto jomi na yango nde mokoleka bongo kocha suka po ya mambi matali bongo salon d'imprimerie. Omambi matali bongo penza teke ya malamu ya bosepeli pu ya bokundoli penza lolenge kani ba mama biki ba koleka bongo kosepela okati ya ekolo mabiso wapepa ito dweki bongo lokasa ya bolandeli mambi mango mba bilili mokoleka bongo koyela biso na mbasangwa biso mwemosi bongo kojwa mayambo ya bosukisa sango maso tolengela kipasangwa biso lokoti ya lingala sikato bla bongo mambi matali bongo bitumba ya bai Iran wapepa mokoleka bongo kosila timbilinga mpinga mokoleka bongo
bongo kaka kojwa maungambo na ngambo wape pai basili bongo penza kotalisa bobeti ba minduki ya makasi momoko likabongo kobomisa baimboka na yango mosi bongo kolongo banate nzambi ezali bongo moko ya bitinda bata bakonzi ya bai mweno ya ba kisengeli bongo komikoti sapuya bolandeli bongo mambi mai pambate baimboka bako wako likabongo na bangonga na batango na yango mosi bongo penza kolongo banate sengeli bongo komikoti sapuya boyebi lolenga kanto kokibongo kolandela makamaiki po ya ntumba pe bokeli boso ya bikolo bya mweno ya biso bisi bongo penza kojwa mana bitumba nzambi bote makambo nyonso na se to pese le felo poto ezaki bongo etinda ya bataba konzi ya bikolo biye kasi lolenge moko likabongo kendela pambate bako likabongo tosa te baimboka bako likabongo kowa na yango mosi bongo kolongo bana soko mokete sango moye ya bai mweno yande pesi bongo nzela to kabla mai maso to lenga ekipo songa bisolo kote lingala bai banso mbojo ki biso nzela sika bonanda bokuswa basango na Ituri to bela ki bongo mambi matali bongo bokono ebola musi bongo kosimba bana bake bakolo apepa ibaili sanga UNICEF basi bongo kosenga na mbola matali ko Congo Démocratique bali ka bongo ko vandisa pe ko tumbola mambi matali bongo lobiko puya bana bake basi bongo ko jwama na bokono ongambo ya Congo Démocratique etambwisa kibongo likita ya bai Nations Unies wapepai jilite tuluka sumino ndona mokambi mbula matari ya ntomba pe bokeli boso ya Congo Démocratique ndajo makibongo penza lokola moko ya babalika kibongo kotambwisa likita mopo ya bolobeli mambi matali bongo violence sexuelle uyo basi pe bana bake bakoleka bongo konyoka mamoniele ya Congo Démocratique na ekolo Nigeria to bea kibongo mambi matali bongo mvula ya makasi mwemo sili bongo kubita motondi si bongo penza babiteni bike baimboka bakoleka bongo kobika na lolenge mosi bongo kolongo banati nzambi batali si bongo ete esengeli bongo penza mvula matara ekolo ya bango aleka bongo tonga banzela ya malonga memikoki bongo kosunga tango bambula ya makasi moko leka bongo beta moleka kabongo na banzela na yango na esika ya botondi boye bobebi si biloko pe bilo makambo maiki mosi bongo kolongo banate batali si bongo mansombla matara ikolo bango aleka bongo kotia liso likona liso omambi mai matondo mingi na mnoba somba ibosengwa makibongo baiki po bolandisa ngwa biso olokote lingala ba bansombo joki biso nzela bokene mbango na njelesi na mondele na kobeta ka ba wimisa to litono etando 50 litono sede na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo basango mosusu to koleka bongo kujwa yango mwalobi na tikibino kaka na manaka ya lolaka 50 petando ya 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.